Idioms, problems, and solutions. Back against the wall. Berada dalam posisi yang sangat sulit. Setelah dipecat dari perusahaan dikarenakan kinerjanya buruk, ditambah pinjol lagi, dia benar-benar berada di posisi yang sulit. After being fired by the company due to his bad performance, moreover, he had a lot of debts to online loans, his back was against the wall. To cope with, menanggulangi. Mereka senang sekali dan bisa pergi bersama lagi setelah pertengkaran kecilnya diselesaikan. They are joyful and go together again after coping with their unnecessary quarrels. Drawback, kerugian, kekurangan. Memperkerjakan orang yang tidak berpengalaman tersebut di perusahaan ini benar-benar satu kerugian. Employing the inexperienced man in this company is simply a drawback. To face up to, menerima keadaan meskipun sulit atau tidak menyenangkan. Tidak mempunyai uang lebih setelah pensiun adalah satu keniscayaan yang harus dihadapi. Having no much more money after retirement is something that someone has to face up to. In the last resort, as a last resort, akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan dikarenakan kondisi keuangan yang berketerusan buruk, perusahaan akhirnya merumahkan seluruh karyawannya. As a last resort, the company had to lay off all of their employees owing to continuously bad financial condition. A long shot, suatu usaha yang diragukan akan berhasil. Tidak ada pilihan lain lagi selain yang ini yang tidak ada salahnya patut dicoba. There is no more option, but this long shot is unmistakably worth trying. To make do with, menerima sesuatu meskipun tidak benar-benar diperlukan. Sebenarnya perusahaan sudah memiliki cukup karyawan, namun manajernya harus terpaksa menerima karyawan baru lagi dikarenakan anak temannya. In fact, the company had already enough employees, but its manager had to make do with a new employee on account of his friend's son. Make or break, berhasil atau gagal. Coba dululah, berhasil tidaknya urusan nanti. You've got to try it first, whether it will make or break. On the blink, perlu perbaikan. Ada gangguan. Kemarin sewaktu pelajaran bahasa Inggris, aplikasi para siswa ada gangguan. The students' application was on the blink yesterday when English session was ongoing. Come up against, run up against, menghadapi keadaan. Banyak yang menentang ketika pemerintah menaikkan pajak hingga 25%. The government came up against much opposition when it tried to increase taxes up to 25%. To save the situation, menanggulangi keadaan yang sulit, mengamankan situasi. Para pendemo bertindak anarkis, untungnya polisi bisa mengamankan situasi hingga para pendemo membubarkan diri. Protesters acted anarchically, but luckily the police could save the situation until the protesters dispersed themselves. A snap decision, keputusan yang sangat cepat karena situasi yang mendesak. Dikarenakan semakin memburuknya wabah, pemerintah membuat keputusan sangat cepat dengan meminta semua rumah sakit swasta menampung semua pasien yang terjangkit. Due to a worsening situation of that new plague, the government took a snap decision by instructing all private hospitals to accept all infected patients. The tip of the iceberg, pertanda atau maksud tidak baik. Dua orang bersepeda motor bertindak mencurigakan di komplek perumahan kemarin. Isyarat mau bermaksud jahat sepertinya. Yesterday there were two strangers riding a motorbike suspiciously around the housing complex. Seemingly that was like the tip of the iceberg. Without fail, benar-benar. Siswa itu benar-benar mendapatkan kuliah di universitas yang diinginkannya sebagai hasil belajar kerasnya.
Without fail, that student got accepted at his desired university after his hard learning efforts. Worth it, worthwhile, sangat berharga. Dia bersyukur dan membuatnya terharu. Apa yang dia dapatkan selama les merupakan sesuatu yang sangat berharga. He felt grateful of what he got during all his course. It was worthwhile, making him carried away.